هنايا بالنسبه للفول ديالنا راه طاب ووقف في المعلقه ديالو. هنايا داك الشلاطه ديالنا ديال التكتوكه حتى هي وقفت قاده بالصحه والعافيه. Bonjour. Ici, je vais faire une salade, c'est la tktuka ou la salade au poivron multicolore et la tomate. C'est-à-dire غادي نعمل شلاضه بالفلفله جميع الالوان ومطيشه. هنايا هاد التكتوكه كنا كنقليو الفلفله وعاد نصوبوها وداكشي، مي دابا الوقت ما بقاش تيخلينا نتقلو، فهذه طريقه سهله وسريعه جدا. كندير الفلفله كنقطعها وهي ومطيشه، وكندير العطريه ديريكتومون. غادي نعمل لها شويه د الفلفله حمراء، شويه ديال الملح، الجهد، وشويه ديال الابزار، وندير لها الثوم غبره بلا ما ندير داك الثوم هذا. اللي بغى عنده الثوم عاديه يديرها، اللي عنده الثوم بحال هكا يعملها بحالي. وغادي ندير لها شويه ديال القزبور المعدنوس من بعد ما غادي طيب شي شويه، وغادي ندير لها بيان سور الزيت البلديه، وغادي نغطي عليها ونخليها على عافيه مهيله. راه غادي طيب مزيان وغادي تشرب داك ما تندير لها لا ما لا والو، غير الزيت. دونك ici j'ai mis dans une casserole les poivrons et les tomates coupées en petits morceaux. J'ai rajouté du piment doux, du poivre, du sel et de l'ail séché. Vous pouvez utiliser de l'ail frais si vous en avez. Pour le coriandre et le persil, il n'en faut pas beaucoup, juste une cuillère pour les deux, mais je vais les rajouter à mi-cuisson. Là, je n'ai mis ni eau ni rien, je vais juste mettre un peu d'huile d'olive et je vais couvrir et je vais laisser cuire tout doucement à feu doux. بالنسبه لهاد السلطه نسيت نقول لكم بان غادي ناخذ واحد 2 حتى 3 ديال الزيتونات كحل، وغادي نطحنهم وغادي نزيدهم امي كويسون لهاد لا كيعطيها واحد المذاق غزال بزاف. عاد واحد 2 حتى 3 زيتونات كحل وواحد 2 زيتونات خضر تيعقدوا داك المرقه وتيعطي لهاد لا واحد المذاق غزال. Pour les gens, donc ici j'ai mis pour la salade de tktuka, c'est-à-dire poivron et tomate. J'ai oublié de vous dire que je vais rajouter, je vais écraser 2 à 3 olives noires et 2 olives à 3 olives vertes. Je vais les écraser et je vais les rajouter à mi-cuisson, tout simplement parce que ça va redonner un bon goût à cette salade. Et en plus de ça, la sauce, ça va être un petit peu plus épaissie. Franchement, essayez cette méthode, ça donne un vrai goût à cette salade et ça lui redonne beaucoup de saveur. Donc on se retrouve après. Vous voyez, j'ai mis toutes les épices et j'ai mis de l'huile dessus. Je ne vais pas mélanger, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le piment rouge soit cramé. Donc je le laisse comme ça. Après tout ça va se mélanger parce que il faut que tous les légumes laissent ressortir leur eau. Donc بالنسبه للاخوات فهنا عملت العطريه بالنسبه لهاد لا سالاد. درت فيها الفلفله الحمراء والابزار والملحه وشويه ديال الثوم ودرت لها الزيت وما خلطتش، خليتها بحال هكا. وغادي نعملها على عافيه مهيله وغادي نغطيها. داك الخضره غادي يطلق الماء ديالها وغادي تخلط هاد العطريه. علاش ما كنخلطش العطريه؟ تو سامبلومون باش داك الفلفله الحمراء ما تهبطليش لتحت وتحرق. فوالا، ومن بعد غادي نتلاقاو. بالنسبه la salade de poivron et tomate, elle est prête. Vous voyez très bien que tout l'eau des légumes s'est évaporé et ça sent vraiment très bon. Elle est prête. Nos salades, elles sont prêtes. Je les ai dressées comme telles.